السلام عليكم. الفيديو تاع اليوم غادي يكون على لامينوري بريمير et secondaire. دونك امينوري معناتها absence du cycle menstruel. قبل دوك ما نهضروا على بريمير و secondaire شو هما غادي نبداو نهضروا على لا فيزيولوجي. Le cycle menstruel فيها deux phases. عندنا la première phase c'est la phase folliculaire. Après ça تجي la phase lutéale. في ال 14e jour تصرى l'ovulation. L'essentiel. نبداو بلا phase folliculaire. في la phase folliculaire كاين l'hypophyse ديال la sécrétion de FSH. هذا FSH سموه follicle stimulating hormone. Et donc هذا على حسب le nom تاع elle va stimuler la croissance تاع les follicules. بها اسمها لا فاز فوليكولار. حتى وين يولي عندنا ان فوليكول ماتور يعيطوا له الفوليكول دو غراف. وهادو لي فوليكول ils sont responsables à la sécrétion d'estrogène. Après ça عندنا le pic de LH قبل 14e jour. وهذا le pic de LH donc LH عيطوا له liberating hormone هو اللي responsable على l'ovulation donc la libération تاع l'ovocyte من الفوليكول qui est mature. Après ça كاين لا فاز لوتيال. عندنا هذاك الفوليكول دو غراف دونك راه فيد غادي يتحول للكور جون. وهذا الكور جون ريسبونسابل على سيكريسيون دو بروجستيرون. وهادو لي هرمون سون ريسبونسابل على لا بروليفيراسيون دو l'endomètre et la préparation تاع en cas où راه كاين une fécondation et donc بصح تصرا la nidation تاع l'œuf fécondé. Maintenant من هذه définition غادي نعرفوا زوج صوالح. بصح يكون كاين اون مونستراسيون نورمال لاقي يكون عندنا ان اكس هيبوثالامو هيبوفيزو اوفاريان انتاكت و لو تراكتوس جينيتال لاقي يكون تاني انتاكت. دونك لي دو لاقي يكونوا نورمال. لامينوري فيها دو تيب. كاين امينوري بريمير اي امينوري سكوندير. دونك لامينوري بريمير معناتها ابسونس دو ميناراج. الميناراج هما لو بروميير ريغل. دونك هادي لا في ما جاوهاش كاع لي مونستراسيون. هادي شمعتها امينوري بريمير. في امينوري بريمير نجمو نخرجو 3 سيتوياسيون على حساب لاج تاعها. من تكون هادي لا في عندها 14 بصح ما كانش اباريسيون دي كاركتير سيكسويل سكوندير. هنا غادي نحوسو على بروبليم او نيفو دو لاكس هيبوثالامو هيبوفيزو اوفاريان باسكو لي هرمون تاني ريسبونسابل لي كاركتير سكوندير. دونك بيسكو ما راهمش كاينين يعني لو بروبليم راه سنترال. Maintenant, إذا كانت هذه لا في عندها 14 بصح كاين apparition des caractères sexuels secondaires. لهنا ما ديروا aucun investigation يعني بلي غادي يقولوا بالك هذا c'est un retard pubertaire simple et عندها après quelques mois ولا quelques ans غادي يجوها les menstruations تاعها. Troisième situation هي إذا كانت هذه لا في عندها 16 ans ولا plus وعندها les caractères sexuels secondaires. donc كاين apparition تاع هادو les caractères يعني باللي لاكس هيبوثالامو هيبوفيزو اوفاريان راه نورمال. سما بروبليم راه بيريفيريك راهو نيفو تاع لاباري جينيتال تراكتوس جينيتال سوا في لوتيروس سوا في الكول سوا في الفاج. دونك هادي سي بور لامينوري بريمير ابسون دو ميناراج. كاين هادو لي 3 كا سي بون. نروحو لامينوري سكوندير. لامينوري سكوندير معناتها بلي هادي لا فام كان يجوها لي مونستراسيون تاعها نورمال بصح ابري سا ما جاوهاش. دونك لهنا كاين دو سيتوياسيون على حساب لو سيكل تاعها. اسكو لو سيكل تاعها كانت ريغولير ولا كانت ايريغولير. اذا كانت ريغولير قولوا بلي هذه سي امينوري سكوندير. اذا كاين ابسونس دي ريغل بوندون 3 mois ولا بلوس دو 3 mois هذه سي امينوري سكوندير. ميتنون اذا كانت لو سيكل تاعها irrégulière لهنا غادي نبدلو لا دوري تولي بلوس دو 6 mois ولا 6 mois. دونك ريغولير 3 mois irrégulière 6 mois. دوك نشوفو لي زيتيولوجي تاع لامينوري بريمير. نبداو بروميير بار لا سيتوياسيون بلو سامبل اللي هي لا بريزونس دي كاركتير سيكسويل سكوندير et l'absence تاع لو ميناراج يعني لو بروبليم راهو نيفو دو تراكتوس جينيتال وكيما قلنا سوا او نيفو دو لوتيروس سوا لو كول سوا لو فاجا. نبداو بلي زانومالي تاع لوتيروس. دونك كاين لو بروميير ايتيولوجي سي لو سيندروم دو ماير روكوتونسكي كوستر اوزر. عقلوا على لو سيندروم دو ماير. avant de commencer à parler de le syndrome dirons rapidement les origines embryologiques. كاين les deux trompes l'utérus et le 2 tiers supérieur de vagin يجوم le canal de Muller اللي عيطوا لها paramaison néphrotique. عقلوا تاني على paramaison néphrotique parce que دي حاجه important. un tiers inférieur du vagin يجي من sino vaginal et l'ovaire يجي من sac vitilienne. Maintenant في هذا le syndrome كاين une agénésie bilatérale
partielle تاع le canal du Muller. وقلنا بلي الكانال دو ميلر هي اللي تجي منها لوتيروس لو دو تير سوبيريور دو فاجا ولو دو ترومب. يعني بلي غادي يكون كاين اون ابلازي تاع لوتيروس، ما غاديش يكون كاين لوتيروس حتى لو دو تير سوبيريور دو فاجا، ما غاديش يكونوا كاين لو ترومب، ما غاديش يكونوا كاينين. دونك كاين اون ابلازي لابسونس تاعهم كامل. يعني احنا قلنا بلي لو كانال دو مولر ميزون نيفروتيك، يعني نيفروتيك عندها ريلاسيون افيك لي غان. اي هادو لي في جينيرالمون كون عندهم تاني دي مالفورماسيون تاع لي فوا اورينير ولا اجينيزي اونيلاتيرال تاع لي غان. باسكو اذا كان عندنا اون اجينيزي بيلاتيرال كومبلي تاع لو كانال دو مولر، هادي غادي تكون انكومباتيبل افيك لا في، خاطش ما غاديش يكون كاين لي دو غان، ابسونس دو دو غان. دونك سوا هادي لا فام كونسولتي باسكو عندها دي تروبل اورينير ولا باسكو عندها دي ديسباروني. هادي لا ديسباروني تكون كاينه باسكو الفاجان غادي يكون كور. ديجا حنا قلنا الكانال دو ميلر ريسبونسابل لا فورماسيون تاع لو دو تير سوبيريور. دونك مي كاش لو دو تير عندنا باك لو ان تير انفيريور. وثاني لو ميناراج. دونك كاين 3 motifs de consultation. Le deuxième syndrome, c'est le syndrome d'insensibilité aux androgènes. Donc هادو لي سوجي الاخر الفينوتيب تاعهم 46XY. مي لهنا هادي سون باثولوجي جينيتيك ا ترانسميسيون ريسيفلي ا اكس. انا نقولوا بلي كاين انسنسيبيتي اوز اندروجين، يعني بلي لو تستوستيرون ما غاديش يجي يدير لاكسيون تاعه باسكو كاين اون ديفيسيت تاع لي ريسبتور تاع لي اندروجين في كاع لو كور. دونك التستوستيرون ما يديرش لاكسيون تاعه. وثاني بويسكو راه كاين الاكس اي سما هذا الاي اللي ريسبونسابل على سيكريسيون تاع لي هرمون انتي موريليان، سما ما كاش لو ديفلوبمون تاع لو كانال دو مولر. اي بويسكو تاني لي ريسبتور تاع لي اندروجين راهم ما يخدموش، يعني بلي لو كانال دو وولف ما غاديش يصرا لو ديفلوبمون تاعها. اي دونك هادو لي تيستيكول سوا غادي يكونوا عندنا اون اكتوبي ولا اون كريبتوشيدي. ليسونسيال ما غاديش يكونوا في لو سياج تاعهم نورمال. لو تو تاع لو تستيرون راه نورمال صح، ما ينجمش يدير لاكسيون تاع باسكو كاين ديفيسيت تاع لو ريسبتور. مي كاين لي زيستروجين، وهادو لي زيستروجين يجوا من الاروماتيزاسيون. الاروماتيزاسيون هي من تيسو تاع لو تيسو اديبو لي دير par certains enzymes le surrénal غادي يصرى la synthèse تاع الاستروجين. et donc هادو عندهم XY مي الفينوتيب تاعهم غادي يكون féminin. donc karyotype XY phénotype féminin. pour le motif de consultation سواء غادي يجي باسكو كاين دي زيرني انغوينال. هادو ليرني في الحقيقه هي عباره على لو تيستيكول راهي في ديك البلاصه. سواء غادي يجيو pour l'amenorrhée primaire ولا pour une dyspareunie. جينيرالمون هادو لي سوجي غادي يديروا لهم اون غونادوكتومي. دونك غادي يقلعوا لي تيستيكول باسكو اذا خلاوهم كاين ريسك دو ديجينيريسونس او بليس ما راهمش فونكسيونيل. ويعطوهم تاني لو تي اش اس ثيرابي هرمونال سبستيتيوتيف او ليو تاع لي هرمون اللي راهم ناقصين عندهم، سما غادي يكون عندهم فينوتيب فيمينا. Et donc pour la dernière étiologie concernant le problème تاع l'utérus كاين TBC génital اللي هي tuberculose. وهذا tuberculose elle est responsable على la synéchie تاع الباروا utérine. donc synéchie معناتها l'apparition تاع des accoulements fibreux. Using the hysteroscopic scissors, gentle cuts are made on one side of the uterus to release the adhesion bands or the sticky bands that have altered the shape of the uterus and held it in place. As mentioned before, this is a very delicate surgery and must be done carefully, otherwise it may result in a hole in the uterus and damage to the organs that lie outside the uterus. So using gentle cuts, the shape of the uterus is gradually increased and restored back to its normal size. As the uterine wall inflates more and more space is created inside the uterine cavity, and now we have reached a stage where the uterus, at least on one side, is spacious enough to accommodate the growing pregnancy. Let's now move on to the other side, which is the top of the uterus, and if you look carefully, even the top of the uterus has been blocked completely by synechial bands. So again, using the hysteroscopic scissors, these synechial bands are gradually released such that the uterus comes back to its normal shape and size. So this is release of the synechial bands, and this is being done at the top of the uterus.
So we are going to release the synovial band. Concernant les anomalies تاع le col كاين غير وحده. Donc نشوفوا l'anatomie تاع le col. Le col est composé par l'exocole endocole وما بيناتهم كاين هذه لا جونكسيون. هذه لا جونكسيون اللي جينيرالمون صافيها لو ديفلوبمون تاع لو كانسير دو كول دو ا اش بي في. عندنا هذه سي لا كافيتي فاجينال. دونك السول بروبليم اللي غادي يكون كاين سي لاتريزي سيرفيكو ايزميك. اتريزي هذه معناتها بلي كاين اون فيرميتور تاع ان اوريفيس. دونك في هذه لاتريزي غادي يكون كاين لا موسخيسورام كاينين بصح ما غاديش يخرجوا. دونك غادي يصرا اكوميلاسيون تاع لو سون او نيفو دو لوتيروس وهذه يعيطوا لها هيماتوميتري. وينجم هذا لو سون يروح فيغ لي ترومب ويولي كاين تاني اون هيماتوسيلبينكس. Pour la symptomatologie راهي سهله. Déjà le premier symptôme c'est l'absence de ménarrage. Le deuxième sont les douleurs abdominales cycliques. Donc les douleurs يجوا يروحوا. Ce sont les douleurs menstruelles. Donc غادي يجوا chaque 28 jours على حساب le cycle تاع هذه لا في. Puisque كاين ان hématométrie donc accumulation تاع le sang fluturus غادي يكون عندنا une distension donc présence de distension abdominale كيما في هذه لا فوتو. Et après l'évacuation تاع le sang le couleur تاع ما غاديش يكون rouge غادي يكون brun chocolat dû à la conservation تاع longtemps fluturus et la stagnation. Pour les étiologies vaginales عندهم كاع le même tableau clinique. Le plus fréquent c'est l'imperforation du l'hymen. Généralement l'hymen يكون فيه un trou. l'hymen فيه كاين des aspects différents mais généralement غادي يكون كاين un trou pour permettre la sortie تاع le sang. Donc en cas d'imperforation ما غاديش يخرج. كاين un cloison vaginal transverse, l'atrésie segmentaire du vagin ou la atrésie vaginale ou la aplasie du vagin كيما في هادو لي فوتو بالوحده. Et pour la symptomatologie, bien sûr, غادي يكون كاين des douleurs cycliques abdominales اللي ce sont des douleurs menstruelles. غادي يكون كاين accumulation تاع le sang. Donc ميسا accumulation في le vagin نقولو hématocolpus. ميسا accumulation fluturus hématométrie. غادي يكون عندنا les deux. Dans le cas de l'imperforation du l'hymen, l'aspect تاع غادي يكون bombé. هذا c'est un IRM يبين لنا l'un des études اللي هضرنا عليهم دوكا اللي هي l'imperforation تاع l'hymen. كون تشوفوا l'aspect تاع l'utérus كي راه داير dû à l'hématométrie mais l'aspect تاع الفاجين راه يبين كبير. هذا اللي dû à l'hématocolpus. Donc la différence تاع les volumes dû à la puissance تاع les muscles parce que l'utérus les muscles ils sont plus puissants على les muscles تاع le vagin اللي غادي يكونوا faibles. على بها لا ديستانسيون في الكافيتي فاجينال تكون كبيره مي في لوتيروس راهي قليله. كملنا مع لا بروميير سيتوياسيون وين لي كاركتير راهم كاينين بصح مكانش لي منسترواسيون. نو بور لا دوزيام سيتوياسيون هي مين ميكونش كاين لي كاركتير. ما بروبليم رافلاكس هيبوثالامو هيبوفيزو اوفاريان. لهنا لي زيتولوجي غادي نقسموهم من زوج. اما يكون عندنا امينوري دوريجين اوت ولا امينوري دوريجين با. من نقولوا على اوت ثم نهضروا على ليبوثالامو هيبوفيزير بصح في لو با نهضروا على لي زوفير. Pour les aménorrhées d'origine bas, كاين un seul étiologie, c'est le syndrome de Turner. Le syndrome de Turner c'est une pathologie génétique. Elle est due à l'absence d'un chromosome X. C'est في الكاريوتيب غادي يكون عندنا 45 donc ما كاينش X deuxième ولا Y. عندنا seulement un seul X. وهذا في السيندروم غادي يكون كاين une dysgénésie de l'ovaire. يعني les ovaires ما غاديش يكونوا كاينين. Pour les aménorrhées d'origine haute, كاين le syndrome de Kalman-Muroisi. في هذا le syndrome كاين une dysplasie facto-génitale. في الجينيتال donc نهضروا على un hypogonadisme hypogonadotrope qui est responsable à l'aménorrhée et olfacto عندها relation avec olfactif. Donc le lobe olfactif غادي يكون كاين فيه une aplasie تكون ما كاينش كاينه. على بها غادي يكون كاين trouble كيما تاع l'insomnie et hyposomie. Pour les autres étiologies, hyperprolactinémie, donc soit غادي يكون كاين une adénome hypophysaire, donc multiplication des cellules qui sont responsables à la sécrétion de prolactine, ou les يكون كاين une invasion تاع هادو les cellules ou une compression تاعهم par des autres tumeurs
تاني dans le cas des hypothyroïdie في l'hypothyroïdie عنا T4 les T3 يكونوا ناقصين et donc غادي يصير un rétrocontrôle positif ça la sécrétion تاع TSH تزيد. Le TRH هو اللي stimule la sécrétion تاع TSH mais en même temps il dit la stimulation تاع sécrétion تاع le prolactine. كاين تاني des autres causes كيما malnutrition, anorexie, des troubles psychologiques, parfois qu'on a seulement un retard pubertaire simple. Maintenant, on passe à les étiologies à l'aménorrhée secondaire. L'aménorrhée secondaire, il y a deux cas. Soit le cycle radicule régulier et fait le cas de l'absence de menstruation plus de 3 mois, soit irrégulière le plus de 6 mois. Les causes نقسمهم en deux. كاين des causes périphériques ما غادي نهضروا على l'utérus et les ovaires ou كاين des causes centrales c'est-à-dire des causes عندهم relation avec l'hypothalamus et l'hypophyse. Pour les causes périphériques كاين le syndrome Tacherman. فهذا السندروم غادي يكون كاين une synéchie utérine. La synéchie معناتها بلي كاين un écoulement fibreux ما بين les deux faces تاع l'utérus كيما في هذه التصويره. كاين لي دو فاس تاع اليوتيروس اللي على الداخل غادي يصرالهم ان اكولمون فيبرو هادي معناتها كلمه سينيش. هادي تكون دو ا دي جيست اوبيراتوار مي سورتو تكون دو او كورتاج رارمون ما تكون دو او سيزاريان ولا لو ديسبوزيسيون انترا utérine ولا دي اوتر كوز جينيرالمون elle est due au curtage. Pour la sténose cicatricielle de col utérin فهذا لو كاس c'est une cause elle est due à des causes iatrogènes. يعني par exemple dans le cas d'une conisation mais يكون كاين cancer de col ولا chirurgie de col لهنا غادي يكون كاين apparition d'un hématométrie puisque les menstruations مابش يخرجوا donc accumulation du sang dans l'utérus en plus كاين des douleurs cycliques abdominales. سما نفس le tableau clinique تاع atrésie cervico-ismique اللي شفناه مع البدية. Pour l'insuffisance ovarienne précoce, dans ce cas le stock تاع les ovocytes il est épuisé يعني بلي كملت ما عندناش des ovocytes باقيين وهذا لو كوز تاعه سوا يكون جينيتيك كيما لو syndrome de X fragile ولا iatrogène par exemple dans le cas de ovarectomie donc نقولوا une partie من l'ovaire ولا يقولوا l'ovaire complet prendre un seul ovaire et donc le stock تاع les ovocytes غادي ينقص par rapport au stock principal الأول. الثاني dans le cas de radiothérapie. Pour le syndrome ovarien polykystique, parmi les causes c'est la résistance à l'insuline. فهذا le syndrome غادي يكون عندنا un blocage تاع l'ovulation يعني عندنا les follicules ils se développent حتى وين يوصلوا الفوليكول après ça donc à chaque fois غادي يكون عندنا développement تاع les follicules et blocage على بها غادي يكون عندنا des polykystes. Dans ce syndrome là غادي يكون كاين عندنا une hyperandrogénémie على بها غادي يكون كاين l'urétisme. ثاني هذا le syndrome il peut être une étiologie de hyperstrogénie relative parce que حنا مع البداية تاع الفيديو قلنا في le follicule ميسا développement كاين la sécrétion d'oestrogène. Le progestérone يجي من le cordon donc puisque ما كانش l'ovulation donc ما كانش le développement تاع le cordon سما le taux de progestérone غادي يكون ناقص et l'estrogène غادي يقولوا par rapport à lui غادي يكون طالع على بها يقولوا hyperestrogénémie relative. Donc هادو كانوا كاع les étiologies importants تاع les causes périphériques de l'aménorrhée secondaire. كاين تاني des causes centrales. هادو les causes centrales peut être dues à des causes psychologiques ou à malnutrition, anorexie, تاني la contraception dans le cas de l'hyperprolactinémie. كاين notre syndrome important c'est le syndrome de Sheehan. Le syndrome correspond à la nécrose de l'hypophyse. وهذا elle est due à l'hémorragie postpartum qui va être responsable de l'hypovolémie اللي بها غادي يكون كاين la nécrose. هذه se manifeste par une insuffisance anti-hypophysaire donc تاع